As far as electricity is concerned, it is like this. Department has been working for many years. I have been working with the department for the last 30 years. 25 years मग electoral politics झाले. Going to be 27 years for the electoral politics. So I think it's fair and square. It is fair and square that डिपार्टमेंटाकडे एक एकदां सामान आसना, एक बट कितें आसना. डजंट मीन डिपार्टमेंट भिकारी. मुगे ऑपोजिशन उलयताय डिपार्टमेंट भिकार जाल काय म्हणटात. डिपार्टमेंट म्हणलें इट्स अ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, लोकां पावता. जे दिसा रातीको लोक न्हिदता तेन्ना लायनमॅन वचोन लायट सारको करता. तेका बाडे खबर आहा ती कितें करून तो सारको करता रातीचो. पांय घालपा हांव राती तेंचे बरोबर बी भोंवपी. पांय घालपा भिरांत सुद्दां जुवाड कितें आसत न्हू, सोरोप बरोप कितें आसत न्हू पांय घालता ते बाडे वयर चडटाय रातीचे केबलाचेर. प्लस तुगेलें इन्वर्टराचें करंट बी हें जाता, सप्लाय जाता ग्रावंडान. प्लस जायत वस्त जातात. बॅकअप जनरेटर केन्ना एक हें जाता, ऑन जाता आनी तो लायन ग्रिडा वयता. टेकिंग ऑल द रिस्क. दे डुईंग ऑल द वर्क. इट इज माय ड्युटी टू सी इफ समथींग इज लेस. पयलीं हांवें एक ते टॉर्च दिलो बारकेलो. म्हणजे व्हडले कमेंट मारतात. मान न्ही, आय हॅव नो प्रॉब्लेम. कोण कमेंट मारताय तांकां सांगता तुमी कमेंट मारीत रावात, आमी आमगे काम करतले. म्हाका काम करूंक लागले रे, म्हाका स्वता कितलीं वर्स जालीं आनी हांवें चोयलां. आतां डिपार्टमेंटान मुगेलें ऑलमोस्ट 120 crores काम केलें फर्स्ट टायम इन माय 27 years ऑफ पॉलिटिक्स. म्हज्या पयलोय आमदार आसलो, हांवूय आमदार जालो. ऑलमोस्ट 30-40 years म्हाका सुद्दां मे बी इवन 50 years लायन म्हणटा रिप्लेस जावं न्हय. लायन रिप्लेस जाल्यो, अंडरग्रावंड केबलिंग जालें. म्हजे गेल ते वर्साक आनी तेच्या पयल्या वर्साक म्हजे मोर्चा वयताले हांव अंडरग्रावंड केबलिंग कित्याक जायना काय म्हूण. अंडरग्रावंड केबलिंग केलें आनी रोड रिस्टोरेशन केलें, रोड हॉटमिक्स केले, थोडे उरले. हांवें कित्याक उरले ते देखून बिकॉज ऑफ वॉटर पायपलायन्साक लागून, नाल्यार ते देखून जाता आसले आनी वॉर जालें. अदरवायज आय वूड हॅव कंप्लीटेड दॅट ऑल्सो. वी वूड हॅव गॉट द PWD टू कंप्लीट दॅट ऑल्सो. बट somehow we have done underground cabling of more than 120 CR plus 60 CR काम केलां आमी. हें वायर चेंज करपाचें, मिन्स रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वायर्स एंड कंडक्टर्स. कितू वर्सांचे. आनी हे म्हणजे हें करतात, दे आर प्लेईंग दीस दीस डेली बेस्ड पार्टी हाईक. दे आर डुईंग ऑल दीस, ट्रायंग टू. दे हॅव स्पॉन्सर्ड वन फेलो सिट्स इन Kuwait, paid, and he posts what these fellows want. So हें जायत्यो चलताय तेंगेल्यो. बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें, आमी काम करताय ग्रावंडाचेर, आमगे लायनमॅन काम करताय. लायनमॅना कार्ड म्हणटाय, इंजिनियरा कार्ड म्हणटात. काडलें काय ना, दुसरो येतो तो बरें करतो म्हूण हाजी गॅरंटी ना. ताका लागून आहा तेजेर सांबाळया, बरें करया. आमगे आय ऑलवेज लायक दॅट. आय एम प्रोएक्टीव. म्हणजे ताका घेवन काम करया, ताका ट्रान्सफर करपाक कित्याक. हांव हार्डली ट्रान्सफर करता कोणाकूच. केन्ना चुकोन कोणाक केलें जाल्यार मागील जाल्यार रिक्वेस्ट केलें जाल्यार ट्रान्सफर करूं, नाल्यार हांव कोन्ना. ते दुसरे तो तेज्या बरो आसना. सो वी हॅव डन ऑल दीस वर्क एंड वी वील प्लॅन टू डू गुड वर्क. दीस इज आवर थिंग. डिपार्टमेंटान सांगिल्लें कितें उणी पडटा म्हाका सांग. आमी गाड्यो बसून दिताय तांकां. कित्याक त्यो भाड्या पडलाय त्यो गाडयो, त्यो तांकां हें पडना, पेमेंट पडना म्हूण ते वयतात सोडून. गरज पडल्यार जेन्ना आतां आनीक पाटी गोड शावर येयत, हेवी शावर येयले जाल्यार आनीक पाटी लायन वयतली. सी आउट ऑफ 365 days एकूच पावसा दिसांनी. आनी ती झाड म्हणटाय ती जी पडटाय चडशीं पयलीं पावसाचेर पडटाय. जाण खंय रावताय पावस पडपाक काय म्हूण पयलीं वाऱ्याचेर फर्स्ट स्टॉर्म फर्स्ट हें जाता तेजेर पडटाय तीं झाडां. आतां जालें, आतां क्लियर जालें. आतां कोणागेली बोवाड ना. सो 365 तर एक 8 दीस 7 दीस आनी रियल प्रॉब्लम 2-3 days. आतां पोत्तून हांवें सांगिलां डिपार्टमेंटाक 7 दिसांनी आनीक गोड 1 दिसांनी 20 दिसांनी गोड पोत्तून आनीक तेचो शावर येतू. हें तें वल ताका भायर मान तेचो शावर येता तो आनीक पडयलो जाल्यार मातशें सांबाळ्ळें म्हणटा. आनी लायनमॅनान सांगिलां तुमगे सगळें अंडरग्रावंड जालां, तुमकां राती त्रास ना. मातशें जे दिसा हें जाता तेचो ओवर टायम करया. जे दिसा अशें करून त्रास जालो गार वचना काय बेगीन, मातशें ओवर टायम करया. हांवूय येता तुमच्या बरोबर भोंवया आमी. तुमकां जाय जाल्यार म्हगे गाडी दिना जाल्यार आमकां आनी कितें आहा जाल्यार वस्त जाय जाल्यार हाडया. पूण डिपार्टमेंट म्हणटा बेकार न्ही. डिपार्टमेंट हांवें कोणाचेर टिका केला, हांवें गव्हर्मेंटाचेर टिका केला, हांवें कोणाचेर टिका केला. I have not spoken against the government. Only thing is, there are issues. And every department
everybody has an issue, but how we solve it, how we go ahead, is that's a problem. We wish to do good work, we wish to do आमगे हें आहा फ्रॉम डे वन मुगे हें आहा प्रयत्न आहा सदांच काम करपाक टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज. हें काम करून दाखयतलो आनी तेजे भायर आनी देगून काम करप पडलें डिपार्टमेंटान एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कन्सर्न. टेक इट एज डन, वी वील वर्क हार्ड टू कंप्लीट इट.